न्यूजपेपरार एकूच चल्ला की क्रायम रेट वाडला, गुन्हा वाडला. Patricia Fernandez, the president of the women's wing in Aam Aadmi Party, and she's Rupa Verenkar, and we have advocate Sushma Gowde with us. नमस्कार. आज प्रत्येक न्यूजपेपरार न्यूज चॅनलार आम्ही पळयता की क्रायम वाडला, क्रायम अगेन्स्ट वुमन वाडला. नॅशनल क्रायम ब्युरो रिपोर्ट सांगता की 17% इन्क्रीज जाला क्रायम रेट इन 2020. तसेच रेप रेट 7.8% वाढला. एक रिपोर्ट सो 61 रेप केसेस, तसेच 3,300 IPC केसेस, 37 मर्डर केसेस, 31 अटेम्प्ट टू मर्डर, 9 किडनॅप ऑफ वुमन, 12 रॉबरी, 109 घरफोड, 331 चोरी असे जायते गुन्हे वाढत चल्ला. आणि हाका कारण कोण? आज खूप वाईट दिसता जेन्ना आमी म्हणटाली की गोंयान खूप सेफ, गोंया इतलो सेफ जागो ना, पूण ह्या सरकारान हे जे खेळ मांडला कायद्याचो. आयज प्रत्येक आठवड्याक प्रत्येक आठवड्याक 4 बायलांचो गुन्हा नोंद जाता. अशे बायलांचेर अत्याचार, गुन्हा, क्रायम रेट खूपच वाढले. हांगा रोल ऑफ गव्हर्नमेंट खूप इम्पॉर्टंट आसा, कारण तेंच्यांनी बायलां खातीर सेक्युरिटी प्रोवाइड करपाक जाय. आणि हे रेट टू क्रायम वाडला तितून दिसता की गव्हर्नमेंट इज टोटल फेलियर. आमी म्हणटात की वुमन एम्पावरमेंट, आमी खरेंच एम्पावर जाल्यार? आमी जर एम्पावर जाल्यार आयज आमी आमच्या भयणीं खातीर कांयच करूंक शकली ना. जेंचे रेप जालो तेंकां न्याय मेळोवन दिवपा खातीर आमी कितें केलें? आणि जेन्ना आमचे सरकार ह्या गोष्टीचेर ओगी रावले तेन्ना आमी आवाज उठोवंक जाय. तेंच्या न्याया खातीर आमी झगडपाक जाय. आयज सरकाराक जाणीव करून दिवंक जाय आमकां तेंची घोशणा भाशणां नाका. आपली जबाबदारी तेंच्यांनी आपूण निभोवंक जाय. जबाबदारी निभयतना ते आपले वजे काडटा आनी आवय बापायचेर घालता. जेन्ना भुरग्याचेर रेप जाता तेन्ना आवय बापूय रिस्पॉन्सिबल म्हणटा. आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सरकाराक विचारूंक सोदतां की बायलांचेर क्रायम कित्याक वाडलो? जर क्रायम वाडलो जाल्यार ते कित्याक रजिस्टर जाल्ले ना? हे गुन्हा कित्याक रजिस्टर जाल्ले ना? आनी जाल्ले गुन्हा रजिस्टर तेजे इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपर कित्याक जायना? आणि आयज सिद्धी नाईकचे आवय बापूय कित्याक पुलीस स्टेशनाच्या दारांनी वचून रडटा? कित्याक आमचो क्रायम लॉ एंड ऑर्डर फेलियर जाला? आमकां तूं भाशणां दिता, तुजी घोशणा हे नाका, आमकां जाप जाय. आणि आयज हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान ह्या सरकारा कडेन जाप मागता की ह्या बायलांच्या आमचे रक्षणाची जबाबदारी कोण घेता? तशेंच हांव एक सजेशन दिवंक सोदता सीएमाक. तो जर खऱ्या तरेन बायलांचे रक्षण करूंक सोदता जाल्यार तेणी एक स्पेशल वुमन कोर्ट एस्टॅब्लिश करचो, जेणे करून वुमन बायलांचेर जे अन्याय जाता, जे गुन्हा जाता ते स्पेशल कोर्टान वयचे. आणि त्या कोर्टाक अशे पावर दिवचे की थंय एंटिसिपेटरी बेल जावचो न्ही. अशें आमी पळयलां की खुबशे गुन्हा रजिस्टर जाल्या. खुबशे गुन्हा रजिस्टर जावच्या पयलींच गुन्हेगार मोकळे भोंवता आनी क्रायम करता. आनी आमचो जेन्ना सीएम अशें स्टेटमेंट करता की आवय बापूय जबाबदार, तो आनीक प्रोत्साहन करता ते गुन्हेगारांक. आनी तांकां दिसता की चल कर क्रायम, कांयच जावपाचें ना गोंयान म्हणून. ते खातीर आयज हांव सगळ्या बायलांक उलो मारता की आपल्याचेर जे अत्याचार जाता, जे गुन्हा जाता वा आमच्या भयणींचेर जे जाता, आमी एकवट रावया आनी आमी जाप विचरोया. आयज हे जे जर स्पेशल कोर्ट फॉर्म जाले जाल्यार जायते भंय पडटलो, जायते क्रायम कमी जातले. आनी आयज आमी जे हांगासर जाप विचारपाक येयल्या, आमी वाट पळयतली की बायलां खातीर बायलांचेर जे गुन्हे जाला तेचेर सरकारान कितें स्टेप्स घेतल्या. जे पेंडन्सी उरले इन्व्हेस्टिगेशनाच्यो, जे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सारखे ना अशें म्हणून मिडियाक जेन्ना कळटा, भायर रिपोर्ट आउट जाता तेन्ना आमचे सरकार दोळे धापून कित्याक ओगी आसा हेची जाप विचारता आमी.
आमचो सीएम आसा ताणें जो फाटले दिसांनी आमकां एक स्टेटमेंट केल्लो की जे कितें चल्लां रेप केसीस बी ताका पालक जबाबदार आसात म्हणून. येस आय एग्री. आमी म्हाका लागून चले आसात, चली ना, तरी आसतना जेन्ना म्हजे चले घरांतल्यान भायर सरून वतात खंय भोंवपाक तेन्ना म्हाका सांगून वतात. पूण ते गेल्ले कडेन जर कितें तरी जाता, एक एक्सिडेंट जाता, कितें तरी जाता, ताका पालक खंयच्यान जबाबदार आसा हें म्हाकाय समजना. पूण सीएमान जेन्ना असलें स्टेटमेंट करता आसतना मातसो विचार करपाक जाय. ताणें जे पालकाक जे सांगता त्या पेक्षा ताणें मेल्स जे आसात तांकां सांगपाक जाय की तुमी बायलांक पळोवपाचो दृश्टिकोन बदलात, तुमी तांकां रिस्पेक्ट दियात, हें सांगपाक जाय, ना की आमकां पॅरंट्साक जबाबदार धरता. आनी इट लुक्स एज दो सीएम सामको 70s 80s जगता काय म्हणून. वी आर गोईंग सो अहेड डे बाय डे आनी लायफस्टायल बदलत आसा आनी आमी संवसार फुडें 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 एडवान्स जायत आसा आनी नायट आउट्स इज द ट्रेंड ऑफ नावडेज. एंड म्हाका दिसता एक 40-50 आनी आमी सुद्दां ह्या वयाचेर आमी नायट आउट्स वतात, तर टिनेजर्स भुरग्यांक आमी वाय शूड नॉट वी अलाव देम. सिन्स गव्हर्मेंट इज अ फेलियर, तांचें पेट्रोलिंग सारकें ना आनी कोण कितें गुन्हे करता तांकां लूज सोडप, हें जेन्ना तांचें सारकें ना जाल्यार आमी आमच्या भुरग्यांक घरा बसून दवरपाचें. जशें आमी भुरग्यांक आमच्या अभ्यासाक लागून स्ट्रेस करतात, अभ्यास इतलेच पर्संटेज येवपाक जाय अशें करून आमी तांकां सामकें दंडून दवरतात. सो म्हाका दिसता की एज अ पॅरंट वी शूड गिव देम सम फ्रिडम टू, सो दे शूड एन्जॉय. सो जशें गव्हर्मेंट हँडलिंग चल्लां गव्हर्मेंटाचें आनी सगळें पेट्रोलिंग सगळें नेग्लिजन्स जे भशेन चल्लां तें आतां आमकां भंय दिसता. आमच्या भुरग्यांक भायर धाडपाक आमकां भंय दिसता. म्हाका स्वताक घरांतल्यान भायर सरपाक भंय दिसता. हांव वॉकिंगा ट्रॅकाचेर वतालें तेन्ना इन बिटवीन म्हाका रस्तो एक लोनली मातसो स्कुलाचो रस्तो लोनली मेळटा वाटेर, जाल्यार म्हाका भंय दिसता कोण तरी येवन म्हाका ओडून गाडयेन घालून व्हरत म्हणून. दिस इज द फियर वीच वी आर फेसिंग टुडे. आमी ह्याच गोंयान जगल्लीं, जन्माक आयलीं, जगलीं पळय, हांगाच मरतलीं. इतलीं वर्सां आमी हें गोंय पळयलां, पण आतां जें चल्लां तें डे बाय डे इट्स वर्सनिंग आनी इट्स बिकम सो पॅथेटीक द कंडिशन इन गोवा. गोंयान रावपाक वीट येता म्हणजे अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. सो सीएमान सर प्लीज इट्स माय हंबल रिक्वेस्ट टू यू टू प्लीज लूक इन टू दीस मॅटर आनी आमकां बायलांक एक सुसेगाद अभिमानान जगपाचो एक आमकां एक मौका दियात गोंयान. आनी आमचो सीएम जाल्ल्यान आमी तुमचे कडेन एक आशेन पळयतात. होप यू वील एग्री टू दीस. तुम्ही जी मागणी केल्या पळय न्ही स्पेशल कोर्टाची, तशी एक आनी खंयच्या राज्यांनी आसा ना. पूण SC ST एट्रोसिटीज एक्ट आसा पळय, तांकां स्पेशल कोर्टा तर्फे जेन्ना थंय गुन्हा नोंद जाता पळय तेन्ना थंय एंटिसिपेटरी बेल ना. सो स्पेशल कोर्ट सीएम अंडर तेजे होम मिनिस्ट्री तेणें फॉर्म करचो ही रिक्वेस्ट. एक तशें करीत जाल्यार आतां पयल्यार कोर्टांनी डॉमेस्टीक वायलन्साच्यो केसी इतल्यो पेंडींग आसा. 2010च्यान आतां पर्यंत तेंची फक्त ऑर्डरी जाता आनी ते घोत तांकां मेळना. म्हणजे डॉमेस्टीक वायलन्स ते गोवाच्या अगेन्स्ट घालता न्ही, तांकां मारल्या, क्रुएल्टीच्यो केसी आहा. पूण एक गुरवार आसतना बायलेक सोडलेली, भुरगे 2 वर्सांचे जाले तरी ती कोर्टान घेवन येता. ते खातीर स्पिडी ट्रायल जाय. रेप केसीस ज्यो रेप केसीस जाल्ले भुरगीं ती प्रेग्नेंट जावन त्या भुरग्याक सुद्दां घेवन येता. अशें जाता. हें कित्याक जाता? एक स्पिडी ट्रायल ना, खंय तरी स्टॉप जाता, खंय तरी विटनेस मेळना म्हणून. सो आमी फर्स्ट स्टेप घेवपाचें. Madam, apart from the press conference, will Aam Aadmi Party women will come on the road or something like that? Come on the road means for issues you mean to say related to women? Taking the press conference, only you think the issue will solve? See, finally Aam Aadmi Party has to win. We have to form the government this time. If we do not form the government, it is the loss of the people. Because at the rate of what is happening today in Goa, 200 cases every year, 200 crimes against women every year. And it is reported in your newspapers itself that 286 cases of rape over the past 4 years. So what is this government doing? Nothing. Your government is doing nothing, absolutely nothing. Even your CM is just making some vague statements, blaming parents and whatnot.
I mean, he has failed as a CM. So we need the Aam Aadmi Party has to form the government. If Aam Aadmi Party forms the government, then Goa will see a complete change. And if CM, he doesn't know how to give us safety in our land, it is high time he resigns. Thank you.